Siya si Ninita nagpatabang sa among team kay ang iyang balay nahugno na. Si Ate Nini, ang ihang panginabuhi lang is manghilot, tapos mamaligya og mga pako, magkuan pud siya og lukay para himuon niya og silhi. Naghilak taon si Ate Nini kay ang iyang bana bag-uran namatay, luoy kayo og kaagi, wala na sila'y balay kapuy-an. Abtik nga milihok ang among team aron mas suportahan si Ate Nini sa iyang panginahanglan. Nagtinabangay mi sa paghakot og kahoy aron mapatukod na ang balay ni Ate Nini aron naa na siya kapuy-an. Kani nga mga kahoy wala ni siya gipalit, kung dili donate lang ni sa mga kauban nato sa team. Kani ang among trabaho, wala mi naghuna-una og sweldo, kung dili kinasing-kasing namo ning gihimo para sa among silingan nga nahugno na in town ang balay. Dili namo ni mabuhat kung wala mi nagkasinabot. Gidugangan namo og pagabas og kahoy kay kulang man among kahoy nga natigom para itukod og balay. Ug paghuman niini amo adayong giplastar para matukod na ang balay ni Ate Nini. Kami jud tanan nagtinabangay ani paghimo ning balaya, walay magpa-senior, mapaidaran man ug mabatan-on pa, lihok jud tanan. Pagka ikatulo ka adlaw hapit na jud mahuman ang balay ni Ate Nini nga among gihimo. Ug kung wala pa kakapalo sa akong Facebook page, pakipalo na lang pod, ug basin ganahan ka mo bisita sa akong YouTube channel, pakipindot na lang pod ang subscribe button ug pindutan na ang notification bell para updated ka sa mga video nga akong i-upload pohon. Ayaw pod kalimot og share para daghan pod makatan-aw ani nga video.